Alors, salut tout le monde. في هاد la vidéo غنشوفوا les identités remarquables. غنشوفوا quelques identités remarquables اللي كنحتاجوهم في le tronc commun. Alors بالنسبة les trois premiers قريناهم les années dernières في الكوليج اللي هما a plus b au carré, a moins b tout au carré, a carré moins b carré. وبالنسبة لهاد العام زدنا 4 identités remarquables اللي هما a plus b tout à la puissance 3, a moins b tout à la puissance 3, a la puissance 3 plus b à la puissance 3, a moins à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Alors كما كنشوفوا les identités remarquables كيعاونونا بزاف كنا كنخدموهم في الكوليج في دي كيسيون ديال ديفلوبي اي فاكتوريزي. وبالنسبه لي ترون كومان حتى هما غيبقاو هاد لي كيسيون ديال ديفلوبي اي فاكتوريزي سورتو بالنسبه للبروميير سيمستر. وابخي غنحتاجو لي زيدونتيتي remarquables في autre chose comme le سيني comme l'étude de سيني غنشوفوها ابخي. الوغ بالنسبه لهاد العام غنركزو جوست على هاد لي زيدونتيتي remarquables واخا كوم شفتو كنا درنا افون كو نقدروا نصايبوهم ماشي غير على puissance 3 على puissance 4 5 6 7 8 à l'aide ديال لي بينوم دو نيوتن اي لي تريانغل دو باسكال. كنا شفنا كيفاش كنصايبوهم باش نعقلوا عليهم فاسيلمون. الوغ هاد ليكزارسيس اللي غنخدمو اليوم سي ابروبو ديال ديفلوبي اي فاكتوريزي. كما كنعرفوا بور فاكتوريزي خاصني نلقى واحد العامل مشترك. ماشي مرات ما كنلقاش عامل مشترك ما كنقدر نكتب هذيك لينونسي على شكل واحد ليدونتيتي روماركابل. وليدونتيتي روماركابل كتسهل عليا عمليه التعميل حيت في ليدونتيتي روماركابل كنمشيو من نشر للتعميل او لا من تعميل للنشر والعكس صحيح. الوغ كنحتاجوهم اكثريه في التعميل بور لو ديفلوبمون اوسي نحتاجوهم في لو ديفلوبمون هو النشر حيتاش مثلا نقدروا باش ننشروا واحد لينونسي وكناخذوا بزاف ديال لو طون مي لا بان لينا باستعمال متطابقه هامه كيولي بلو فاسيل. الوغ نيشان كنطبقوا المتطابقه الهامه وكنخدموه. الوغ فوالا غنعطيكم غنخدموا واحد ليكزارسيس ديال لو ديفلوبمون اي لا فاكتوريزاسيون باستعمال متطابقات الهامه. الوغ غنبداو بكلكو متطابقات الهامه اللي هما تري سامبل اللي كنا شفناهم لي زاني ديرنيير. مثلا ا كتساوي x بلس 2 تو او كاري. الوغ هادي كلنا كنعرفوها متطابقه هامه من الدرجه الثانيه كتكتب على شكل ا زائد ب الكل اس 2. الوغ غنمشي نشوف المتطابقات الهامه عندي شكون اللي كتشبه ليها. الوغ في هاد المتطابقات الهامه سي لا بروميير. الوغ هي a carré plus 2ab plus b carré. الوغ سي لا كيسيون سي ديفلوبي الوغ غنمشي من تعميل غنشر. الوغ باستعمال المتطابقات الهامه الوغ غندير a carré ça veut dire x au carré plus 2ab 2 ديال العلاقه a في هاد الحاله هو x و b هو جوج زائد b carré b في هاد الحالة c'est 2 alors c'est 2 au carré. alors a كتساوي x carré 2x fois 2 c'est 4x et 2 au carré c'est 4. Et voilà, je viens de développer l'identité remarquable اللي عندي. Alors comme vous voyez je peux pas مازال simplifier plus parce que عندي x carré et 4x. alors ما عنديش عامل مشترك alors je peux pas. alors voilà نعطيو un autre exemple. alors b مثلا كتساوي racine de 2 moins 1 facteur racine de 2 plus 1. alors pour développer هادي كاينين لا méthode ديال كان racine 2 fois racine 2 racine 2 fois 1 et la même chose بالنسبة moins 1 moins 1 fois racine 2 moins 1 fois 1. alors comme vous voyez ça va prendre un petit peu de temps mais باستعمال المتطابقات الهامة on peut la calculer facilement. alors هادي كتشبه لهاد لا troisième اللي هي a moins b facteur a plus b. alors باش غنشرها ça va me donner a carré moins b carré. alors directement غندير racine de a carré racine de carré moins 1 au carré. racine de carré c'est 2 1 au carré c'est 1 avec le moins 2 moins 1 c'est 1. et voilà j'ai calculé b vraiment facilement. alors maintenant je passe à c. هي مثلا racine de 2
plus 1, tout à la puissance 3. Alors, si c'est à la puissance 3, نشوف واش كتشبه شي مطابقة هامة اللي عندي هنايا. Alors, c'est a plus b le tout à la puissance 3. Alors, كتشبه la quatrième, a plus b tout à la puissance 3, c'est a la puissance 3 plus 3a carré b plus 3ab carré plus b à la puissance 3. Alors, vraiment, je vais remplacer a par racine de 2 et je vais remplacer b par 1. C'est vraiment simple. Alors, ça va me donner racine de 2 tout à la puissance 3 plus 3 racine de 2 au carré fois 1 plus 3 racine de 2 fois 1 au carré plus 1 à la puissance 3. Et maintenant, on va نحسب. Alors, je n'ai racine de 2 à la puissance 3. Il y a racine de 2 au carré fois racine de 2. Racine de 2 au carré, c'est 2. Alors, 2 racines de 2 plus 3 racines de carré fois 1. Racine de carré, c'est 2. 2 fois 3, c'est 6. 6 fois 1, ça va me donner 6. 3 racines de 2 fois 1 carré. 1 carré, c'est 1. 1 fois 3 racines de 2, ça va rester 3 racines de 2. 1 à la puissance 3, c'est 1. Alors maintenant, on dit la racine de 2 deux fois. Alors je vais factoriser par racine de 2. Ça va me donner 2 plus 3 facteur racine de 2 plus 6 plus 1, c'est 7. Alors c'est 5 racines de 2 plus 7. Alors si on a le vraiment, c'est facile. Parce que sinon, on va ça 3 fois. Alors ça va me prendre beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il faut apprendre à développer en utilisant les identités remarquables. Parce que ça facilite la tâche. Alors maintenant, je vais passer à مثلا عندي x moins 1 facteur x carré plus x plus 1. Et la question, c'est développer, toujours. Alors, on met d égale. Alors, d égale. Alors, pour la développer, soit غنضرب x في هادوك كاملين وناقص واحد في هادوك كاملين. Sinon, نشوف واش كتشبه ليا لشي متطابقة هامة ملي كنعرف. Alors, هنا كنلاحظ بأن عندي x moins 1 كتشبه لهاد a moins b ولكن خاصني نشوف واش لو غيست كيتكتب على شكل a carré plus ab plus b carré. alors هادشي اللي غنشوف. alors x ناقص واحد a carré x هي x alors a carré هي x carré مزيان. ab حنا عندي x واحد واش هي x واحد وي فوالا وواحد au carré هو b carré. alors voilà. alors comme vous voyez, قدرت نكتبها على شكل هاد la dernière identité remarquable. Alors بلاصما je vais multiplier x par هادو كاملين وناقص واحد في هادو كاملين. Alors il suffit de نشوف l'identité remarquable où je vais remplacer a par x et b par 1. Alors ça va me donner a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Alors directement je dois écrire x à la puissance 3 moins 1 à la puissance 3. Ça veut dire x à la puissance 3 moins 1 à la puissance 3, c'est 1. Et voilà, c'est réglé. Alors, sans perdre du temps. Alors, comme vous voyez, les identités remarquables qui aident bzaf pour le développement. Ou d'abord, on choufou pour la factorisation. Est-ce que qui s'est dans la tâche ou non? Alors maintenant, qui m'a donné les questions de factorisation. Ou هنا فين كيكونوا les identités remarquables plus utiles parce que sans les identités remarquables بزاف ما يقدروش يفactoriser quelques expressions. Alors je vais commencer par مثلا a égale 16 moins 25 x au carré. Alors la question c'est factoriser. Alors كما كنشوفوا اصلا راها ديفلوبي. alors je dois la factoriser. alors خاصني نحاول نكتبها على شي شكل من متطابقات الهامه اللي عندي. alors comme vous voyez ما كتشبهش ديريكتومون شي وحده. alors عندي هنا واحد لو كاري mais c'est tout. alors انا خاصني نقلب على d'autres carrés pour la rendre كتشبه لواحد l'identité remarquable. alors كنعرفوا 16 c'est 4 carrés. alors 4 au carré moins 25x carré, je n'ai 25, c'est 5 au carré, x au carré. Alors, il y a a كتساوي
4 carré moins 5x le tout au carré. وهذه identité remarquable اللي كنعرفوها جميع اللي هي la troisième. Alors pour factoriser c'est simple, il y a a moins b facteur a plus b. Alors في هذه الحالة a c'est 4 et b c'est 5x. Alors directement je vais remplacer a par 4 et b par 5x. Alors ça va me donner 4 moins 5x facteur 4 plus 5x. Et voilà, je l'ai développé. C'est simple. Alors maintenant, je passe à une autre. Ça donne a égale 16x carré moins 8x plus 1. Alors pour factoriser, ما عنديش عامل مشترك comme vous voyez. كاين هنا واحد le x, أما le 1 ça va. Alors ما عنديش un identité زعما عامل مشترك. Alors il n'y a pas un facteur commun. Alors كنفكر في les identités remarquables. Alors هذه كيبان ليا le واحد degré 2 ولكن c'est tout. Alors كنعرف pour degré 2 عندي a plus b tout au carré a moins b tout au carré. Alors هادي عندنا هنا واحد لو موان. alors غتبان لي a moins b au carré هي اللي قريبه ليها. مي باش غنعملها خاصني نكتبها على شكل a carré moins 2ab plus b carré. ولا كتبتها على الشكل صافي في التعميل غيولي هو a moins b tout à la puissance 2. Alors a كتساوي alors شنو هي 16x carré 16 c'est 4. alors 4x tout au carré moins شنو هي 1 carré c'est 1 هو 1 au carré. alors 8x واش هي 2ab. alors في هذه الحالة b c'est 1 و a هي 4x. alors oui c'est vrai 4x fois 1 c'est 4x fois 2 هي 2 هي 8x. alors 8x je vais la remplacer par 2 fois 4x fois 1. وفي هذه الحالة غنكون كتبتها على شكل a carré plus moins 2ab plus b carré. Alors la factorisation c'est simple, je vais remplacer a par 4x et b fois 1. Alors ça va me donner a moins b tout au carré اللي هي 4x moins 1 le tout au carré. Et voilà, c'est simple. Alors maintenant je passe à une autre. مثلا C اللي هي 1 moins 1 moins 3x au carré. La question c'est toujours factoriser, pas développer, factoriser. alors عمل. alors باش غنعمل هذه عرفناها متطابقة من الدرجة الثانية ولكن واش غنشرها هي أصلا معملة. واش غنشرها نو. لا كيسيون سي ديفلوبي. الا غنشوف واش نقدر نكتبها على شي شكل متطابقه هامه وحده اخرى حيتاش بوغ لا كيسيون سي فاكتوريزي. الوغ لا بغيت نفاكتوريزيها خاصني نقلب على عامل مشترك. كون فو فوايي 1 مع 1 ناقص 3 اكس اس 2 ما كاينش عامل مشترك. الوغ نفكر في متطابقه هامه. هذه عندي متطابقه هامه مي اصلا معمله. الوغ كون كانت لا كيسيون ديفلوبي كنت غنشرها مي لا كيسيون هي عامل. الوغ عندي هنا واحد لو موان وعندي كاري. الوغ قريبه ليا ا كاري موان بي كاري مي عندي واحد مي كنا كنعرفوا واحد هو واحد او كاري. الوغ نقدر نعوضو ب 1 كاري موان 1 moins 3x le tout au carré. ودابا نقدر باش نعملها باستعمال المتطابقه الهامه الثالثه اللي هي a carré moins b carré اللي هي a moins b عامل a plus b. في هذه الحاله a هي واحد و b هي 1 moins 3x au carré 1 moins 3x pardon. alors هنا نسيت واحد لو x. alors 3x au carré voilà. الوغ الا عرفت شنو هو او بي كتبقى ليا بالنسبه للديفلوبمون سي بالنسبه لافاكتوريزاسيون سي فاسيل. الوغ ا كاري موان بي كاري هي ا موان بي عامل ا بلس بي. الوغ هي واحد ناقص 3 اكس ا ناقص بي عامل الأ اللي هو واحد زائد بي اللي هو واحد ناقص 3 اكس. فوالا. الوغ كاينين دي زيليف حتى كيديفلوبيو كيعاودوا حتى كيفاكتوريزيو كيعاودوا باش يديفلوبيو. لا كانت لا كيسيون ديفلوبي خليها في ديفلوبي ما تفاكتوريزيش. اوكي. الوغ هنا سي واحد ناقص واحد موان 3 اكس سي بلس 3 اكس فاكتور 1 بلس 1 moins 3x. Alors C égale
1 moins 1, c'est 0. Alors, غتبقى ليا 3x. 1 plus 1, c'est 2. Alors, 2 moins 3x. Alors, c'est il y a 3x. 1000, 2 moins 3x. Et voilà. هكا غنكون j'ai factorisé C. Alors, نمشيو autre question. مثلا D هي 27 plus x à la puissance 3. Alors, خصني factoriser. Pour la factoriser, كنشوف واش 27 و x عندنا عامل مشترك. Non. Alors, غنفكر توجور في المتطابقات الهامة. Alors, عندي x à la puissance 3. Alors, فكرت لي في أين متطابقة هامة اللي كتشبه ليها اللي هي à la puissance 3 plus b à la puissance 3. Mais عندي غير x à la puissance 3. Alors, نشوف واش 27 je peux l'écrire sous la façon de a à la puissance 3. Alors, كنعرفو 27 c'est 3 à la puissance 3. Parce que 3 à la puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, c'est 9. 9 fois 3, c'est 27. Alors, plus x à la puissance 3. Et voilà. Maintenant, on va nicher pour la factoriser. نطبق المطابقة الهامة اللي هي l'avant-dernière اللي هي a à la puissance 3 plus b à la puissance 3. اللي كتعطيني a plus b facteur a carré moins ab plus b carré. Alors, في هذه الحالة غنعوض a par 3 et b par x. Alors, a plus b هي 3 plus x. a carré moins ab plus b carré هي 3 carré moins 3 fois x moins x au carré. Plus x au carré. Alors, directement, d كتساوي 3 plus x facteur 3 carré, c'est 9. Moins 3x, ça va rester moins 3x. Et x carré, ça va rester x carré. Et voilà. J'ai factorisé d. Alors maintenant, e, l'exemple e, ou 2x moins 1 à la puissance 3 moins 8. Alors la question c'est factoriser et pas développer. كون كنديفلوبي اش غندير؟ هذه كتشبه ال a moins b لكل أس 3 اللي هي المتطابقة الهامة a ناقص b لكل أس 3 اللي هي l'identité la cinquième. Alors كنت غنشرها وغندير ناقص 8 ونحسب. Mais la question c'est développer. Alors développer هي نعمل. Alors ما عنديش شي عامل مشترك. Alors كيبقى لي غير نفكر في شي متطابقة هامة. عندي شي حاجة à la puissance 3 moins. Alors فكرتني في a la puissance 3 moins b à la puissance 3. Il suffit de نلقى هاد b à la puissance 3 عندي 8. Est-ce que je peux écrire 8 sous la façon ديال un nombre à la puissance 3? Oui, parce que 2 à la puissance 3 c'est 8. 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2 c'est 4. 4 fois 2 c'est 8. Alors E غنكتبها à la façon ديال 2x moins 1 à la puissance 3 moins 8 هي 2 à la puissance 3. وهكا غتولي عندي ليدونتيتي remarquable la dernière اللي هي à la puissance 3 moins b à la puissance 3. في هذه الحالة a هي 2x moins 1 و b هو 2. alors عندي غنطبق القاعدة ديال a moins b عامل a carré plus ab plus b carré. alors E كتساوي a moins b هي 2x moins 1 moins 2. هي a moins b عامل a carré اللي هي 2x moins 1 au carré. pardon نمسح باش يقدني السطر. alors نعاودها. E هي a moins b facteur a carré plus ab plus b carré اللي هي la dernière identité remarquable. alors غنكتب a moins b. في هذه الحالة هي 2x moins 1 غنقص منها b اللي هي 2 عامل a carré يعني a carré 2x ناقص 1 الكل au carré زائد a في b 2 في 2x ناقص 1 2 في 2x moins 1 plus b carré. alors plus 2 au carré. alors هذه هي E. alors E égale 2x moins 1 moins 2 c'est moins 3 facteur هذه متطابقة هامة الثانية 2x ناقص 1 لكل أس 2 اللي هي a ناقص b لكل أس 2 اللي هي a أس 2 ناقص 2 ab زائد b أس 2. alors نشرها.
سينو انا بغيت نشرها دابا نقدر نشرها ابخي ولا نعمل عاوتاني ونشرها ماشي بالضرورة. الوغ نديرها هي 2 إكس ناقص 1 أو كاري هي 2 إكس أس 2 2 إكس أس 2 ناقص 2 في أ في بي 2 في 2 إكس في 1 اللي هي 4 إكس زائد 1 أس 2 اللي هي 1 زائد 2 في 2 إكس اللي هي 4 إكس زائد 2 في ناقص 1 اللي هي ناقص 2 زائد 2 كاغي سي 4. فوالا. الوغ هنا 4 إكس غتمشي ليا مع ناقص 4 إكس غتبقى لي او كتساوي 2 إكس موان 3 فاكتور 2 إكس على بيسونس 2 سي 4 إكس au carré. 1 moins 2 c'est moins 1 moins 1 plus 4 c'est plus 3. Et voilà. Maintenant, j'ai factorisé E. C'est clair? Alors, si vous avez toujours des questions, vous pouvez me poser les questions dans le groupe et je vais après. OK? Bonne journée.